السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم حوار اليوم. موضوعه حوار في مركز لتعليم اللغات. Une conversation dans un centre d'apprentissage de langue. حوار داخل أو في مركز لتعليم اللغات. Situation الوضعية وضعية انطلاق. Jean voudrait inscrire sa fiancée dans un centre de langue étrangère pour apprendre l'allemand. Il croise son ami Philippe. Oui, je répète, Jean voudrait inscrire sa fiancée dans un centre de langue étrangère pour apprendre l'allemand. Il croise son ami Philippe. Jean يريد أن يسجل خطيبته sa fiancée خطيبته في مركز لتعليم اللغات الأجنبية. في مركز لتعليم اللغات الأجنبية pour apprendre l'allemand. لتعلم اللغة الألمانية. Il croise son ami Philippe. Il croise أن يلتقي يتقاطع مع صديقه فيليب. نقرأ المقدمة هذه بطريقة أسرع شوية. Jean voudrait inscrire sa fiancée dans un centre de langue étrangère pour apprendre l'allemand. Il croise son ami Philippe. نبدأ معكم الحوار. هنا حوار بين شخصين فيليب وجون. Philippe. Bonjour Jean, comment vas-tu? Que fais-tu ici? Bonjour Philippe. Je voudrais inscrire ma fiancée dans un cours d'allemand. Et toi? Que fais-tu ici? Tu apprends une langue étrangère? Philippe. Oui. Je suis en train de suivre un cours de japonais. Cette langue est très difficile, mais je tiens bien à l'apprendre. أعيد الحوار. Je répète. Bonjour Jean. Comment vas-tu? Que fais-tu ici? Bonjour Philippe. Je voudrais inscrire ma fiancée dans un cours d'allemand. Et toi? Que fais-tu ici? Tu apprends une langue étrangère? Oui. Je suis en train de suivre un cours de japonais. Cette langue est très difficile, mais je tiens bien à l'apprendre. Bonjour Jean. Bonjour Jean. يومك سعيد. أهلا جان. Comment vas-tu? كيف حالك? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? ماذا تفعل هنا? Ici يعني هنا. Là-bas يعني هناك. Bonjour Philippe. Je voudrais inscrire ma fiancée dans un cours d'allemand. Je voudrais أريد تسجيل inscrire تسجيل خطيبتي dans un cours d'allemand في درس اللغة الألمانية. في درس اللغة الألمانية. Et toi? وأنت? Que
fais-tu ici? ماذا تفعل هنا? Tu apprends une langue étrangère. هل تتعلم لغة أجنبية؟ Une langue étrangère, لغة أجنبية. نرجع لفيليب. Oui, نعم. Oui, نعم. Je suis en train de suivre un cours de japonais. أنا الآن أتابع درسا باللغة اليابانية أو درسا في اللغة اليابانية. Cette langue est très difficile. Cette langue est très difficile. هذه اللغة cette langue هذه اللغة صعبة جدا. Est très difficile صعبة جدا mais لكن je tiens bien à l'apprendre ولكن أنا مصمم على تعلمها. نواصل مع بقية الحوار. J'imagine cet endroit est super. أتخيل ذلك. نعم أتخيل أن اللغة اليابانية صعبة. Cet endroit est super. هذا المكان ممتاز أو رائع. Oui, il est. نعم وهو كذلك. Oui, il est. نعم وهو كذلك. On peut y apprendre l'espagnol. نستطيع أن نتعلم اللغة الإسبانية. Le chinois اللغة الصينية. L'albanais اللغة الألبانية عفوا. l'albanais اللغة الألبانية. Et bien sûr l'arabe وبطبيعة الحال اللغة العربية. جون يتكلم الحين ايش يقول؟ Et pour l'allemand وماذا عن اللغة الألمانية؟ يجاوب فيليب. En ce qui concerne l'allemand فيما يخص اللغة الألمانية il existe plusieurs possibilités de l'étudier. توجد عدة طرق plusieurs possibilités plusieurs يعني عدة طرق لدراسته mais pour en savoir plus لكن لمزيد من المعلومات mais pour en savoir plus vous devriez parler à une personne du secrétariat لكن لمزيد من المعلومات يجب عليك التحدث مع شخص من السكرتارية من الكتابة من الإدارة. Jean, je vais le faire. سأفعل ذلك. Je vais le faire. Bon, je te laisse. Merci. Je te laisse. أتركك. شكرا. Merci beaucoup. Et au revoir. Bon, je te laisse. إذن أتركك. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. Et au revoir. وإلى اللقاء. Philippe. Moi aussi, je dois partir. Au revoir. Moi aussi. Moi. أنا. aussi. أيضا. أنا أيضا. يجب علي الذهاب. Au revoir. إلى اللقاء. نعاود نقرأ عليكم الجزء الأخير هذا من الحوار لأني ما قريتوش. J'imagine cet endroit est super. Oui, il est. On peut y apprendre l'espagnol, le chinois, l'albanais et bien sûr l'arabe. Et pour l'allemand? En ce qui concerne l'allemand, il existe plusieurs possibilités de l'étudier, mais pour en savoir plus, vous devriez parler à une personne du secrétariat. Je vais le faire. Bon, je te laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir. Moi aussi, je dois partir. Au revoir.
Et on a ici de belles expressions à apprendre. خذينا من الحوار اللي شفناه قبل شوية بعض التعبيرات اللي تحتاجها في محادثاتك. شوفوا معايا هذه التعبيرات، تعالوا نشوفوها مع بعضنا. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? ماذا تفعل هنا؟ واضحة معروفة أظن، واللي ما يعرفهاش ياخذ الدفتر ويكتبها ويحفظها ويستخدمها في محادثاته اليومية. أوكي، عندنا كلمة ici يعني هنا، là-bas هناك، ici là-bas. عندنا تعبير كذلك je tiens bon، je tiens bon، je tiens bien à، je tiens bien à يعني أنا أتمسك بهذا. يمكن كذلك نقول je tiens bon à، je tiens bon à manger، je tiens bon à prendre mes médicaments، يعني أنا متمسكة أن ناخذ الأدوية بتاعي. أوكي، في أي سياق تختارها. فهمت؟ مثلا نقول je tiens bon à dormir tôt، أنا أتمسك أني أنام باكرا. فهمت؟ أنت تكمل التعبير تجيب الفعل اللي تحبه أنت، لكن التعبير أو الإكسبرسيون تاع أنا أتمسك به هذه هي طريقتها بالفرنسية je tiens bon ou bien je tiens bien à ولا je tiens bon à. هنا كذلك نحتاج هذا التعبير en ce qui concerne، en ce qui concerne امتى نحتاجها؟ مثلا نحب نحكي على موضوع معين أو عن شخص معين نقول en ce qui concerne محمد، فيما يخص محمد. أوكي، مثلا فيما يخص وجبة اليوم en ce qui concerne ce qu'on va manger aujourd'hui، مثلا فيما يخص هذاك الموضوع المعين تختاره، فنقول en ce qui concerne. en ce qui concerne mon frère، فيما يخص أخي. أوكي، هنا عندنا جيماجين، جيماجين تعبير ثاني، يعني أتصور واحد يحكي لك حكاية كده وانت تقول له جيماجين، أتصور يعني أتخيل تقول فيه، يعني مش صعب يعني فهمته. أيوة، تخيل لو هي يحكي لك مشكلة معينة تقول له جيماجين، يعني أتحدث يعني يصير تفاعل بينك وبينه وانت تتكلم معه وي وي جيماجين. هنا على بيان سور يعني طبعا معروفة بيان سور. عندنا تعبير ثاني il existe plusieurs possibilités، التعبيرات هذه الكل خديناها من الكونفرساسيون اللي كانت قبل شوية. il existe plusieurs possibilités يعني هناك الكثير من الإمكانيات. أوكي، في الكونفرساسيون هنا شرحت على أساس أن هناك الكثير من الطرق. أيوة، هنا أعطت معنى هناك الكثير من الطرق، لكن هي بصفة عامة القصد الصح هو الإمكانيات. مثل ما نقولوا il est possible ممكن، l'adjectif possible، le nom la possibilité. فلما نقول il existe beaucoup de possibilités ولا il existe plusieurs possibilités تولي هناك الكثير من الإمكانيات. عندك plusieurs وإلا beaucoup. أوكي، ممكن نقول plusieurs، ممكن نقول beaucoup. لو قلنا beaucoup سنقول il existe beaucoup de possibilités، beaucoup de possibilités. أيوة، عندنا في النص مكتوبة كلمة بوكو، فأنت اكتبها في التعليقات كلمة بوكو، شوفها كيفاش، ابحث عنها واكتبها، موجودة هي في الكونفرساسيون. حتى ما عرفتش، حتى ما لقيتهاش في الكونفرساسيون اكتبها ونشوفوها مع بعضنا ونصححها لكم لو لقيتها غلطة. je vais le faire، je vais le faire، شخص يطلب منك طلب معين، الرد كيف يكون؟ تقوله سأقوم بهذا الأشياء، تقوله je vais le faire، je vais le faire، سأقوم به. طبعا لما نغير جو تصبح نو، تصبح ايش؟ ونقولوا nous allons le faire، سنقوم به. أنا اخترت هنا مع جو. أوكي، je te laisse، أتركك الآن، يعني كنت في لقاء مع صديق أو كنت في لقاء مع صديقة، تقولي أتركك الآن إلى اللقاء، ممكن تقولي au revoir، ممكن تقولي je te laisse. أوكي، هنا moi aussi، أنا كذلك، moi aussi. التعبيرات هذه ضروري تستخدميها أو تستخدمها حضرتك في إيش؟ في استخداماتك اليومية، في محادثاتك، حتى تتعود عليها، تكتبها في الدفتر، تسجلها بصوتك في تليفونك وتقولها وتسمعها حتى تصبح من عاداتك اليومية. je te laisse كذلك تمشي معها je dois partir، علي أن أذهب. أوكي، في آخر اللقاء تحب تقول au revoir، تحب تقول je te laisse au revoir، تحب تقول je dois partir، علي أن أذهب. يعني كل هذه تعبيرات تثري زادك اللغوي.
وإلى اللقاء. كمل الحوار بتاعنا، إن شاء الله تكون حصة الفايدة وإن شاء الله عجبكم الحوار. Et à la prochaine.